Yo les potos, aujourd'hui on va parler sur le mouvement de la grève du 5 décembre, le jeudi noir. Les Français se manifestent pour défendre leur retraite. Les lignes de la RATP et de la SNCF sont très perturbées et 11 lignes de métro sont fermées. السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد. اليوم هنتكلم عن أهم حدث في فرنسا اللي ابتدى اليوم 5 ديسمبر. الفرنسيين جاهزين للاستغناء عن شهر من مرتبهم للحفاظ على معاشاتهم، وخطوط المواصلات مش مظبوطة لأن معظمهم مضربين. Déjà, qu'est-ce qu'un mouvement de grève? Un mouvement de grève est une réponse de la part des Français qui ne sont pas d'accord sur les nouvelles lois mises en place par le gouvernement français. Les Français sont prêts à perdre un mois de leur salaire pour défendre leur retraite. Il y a 7000 manifestants selon la préfecture et 1,5 million de manifestants selon les Français. حركة الإضراب هو رد من الفرنسيين على القوانين الجديدة المقترحة من الحكومة الفرنسية. الحكومة الفرنسية تقول أن عدد المتظاهرين 700 ألف، ولكن في حقيقة الأمر هم أكثر من 1,5 مليون متظاهر حسب ما يقال على لسان الفرنسيين أنفسهم. Les manifestants se sont retrouvés à la gare de l'Est à 14 heures. Ensuite, ils sont partis jusqu'à la place de la République et ils ont fini leur manifestation vers 19 heures sur la place de la Nation. المتظاهرين التقوا اليوم في la gare de l'Est في حوالي الساعة الثانية ظهرا. بدأوا مسيرتهم إلى ميدان الجمهورية place de la République، ونهوا مظاهرتهم في place de la Nation في حوالي الساعة السابعة مساء. Les transports en commun pour ce vendredi 6 décembre. La RATP pense que les lignes 2, 3 et 3B, 5, 5bis, 10, 11, 12 et 13 sont fermées. Pour la ligne 4, il y aura un train sur 3, la ligne 7, un train sur 3, la ligne 8, un train sur 4 et la ligne 9, un train sur 2. C'est prévu comme ça jusqu'à lundi. Et pour le reste, le RER A, il y aura un tramway sur 3, pardon. Et la ligne B, il y aura un tramway sur 3. Pour les bus, il y aura un bus sur 3. Sur toutes les lignes de bus, c'est pareil. Pour les tramways 1, il y aura un tramway sur 3. Pour le tramway 8, un tramway sur 2. Pour les tramways 3A et 3B, il y aura un tramway sur 3. Le tramway 7, il y aura un sur 3. Et le tramway 2-5 ici, il y aura 2 tramways sur 3. يوم الجمعة هذا 6 ديسمبر ال RATP تعتقد أن الخطوط كل من الخطوط 2 3 بيس 5 7 5 و7 بيس 10 11 12 و13 هيكونوا مقفولين. بالنسبة للخط 4 هيكون في مترو على 3 و7 مترو على 3. لمترو 8 هيكون في مترو على 4. وبالنسبة لمترو 9 هيكون في مترو على 2. طبعا هم المتظاهرين قالوا اللي هم البرتورباسيون دي هتكون موجودة لحد يوم الاثنين. بالنسبة للقطار اللي هيكون فيه قطر على 2 وللبي هيكون فيه قطر على 3. ولأي استفسار عن أي قطار آخر اتركوه تحت في التعليقات. Là, on va parler en pourcentage. Il y a 90% des trains annulés, 30% de vols annulés, 65% de bus annulés et 11 lignes de métro fermées et 4 très perturbées. وتم إلغاء رحلات القطار بنسبة 90% ورحلات الطيران بنسبة 30%، ويوجد 11 خط مترو مغلق. La majorité des écoles sont fermées en raison d'une grève générale. 55% des professeurs font grève
20% qui n'arrivent pas à joindre l'école. Pour les professeurs présents, 50% de leurs élèves sont absents à cause des transports. معظم المدارس مغلقة. 55% من المدرسين مضربين، منهم 20% لا يستطيعون الوصول إلى المدارس. 50% من الطلاب غائبون بسبب المواصلات. من وجهة نظري الشعب الفرنسي شعب متقدم جدا، بيعاملوا من الرئيس بتاعهم والحكومة بتاعتهم على إنهم موظفين عندهم، مش الشعب هو الموظف عند الحكومة. الشعب الفرنسي شعب بيفكر لبكرة، مش عايش اليوم بيومه زي ما احنا بنقول.